अस्सलाम वालेकुम गाइस जी। जिन लोगों के दांतों को खोड़ लगी हुई है उनका इलाज, और जिन लोगों के जो स्मोकिंग करते हैं उनका इलाज आज हम उनका इलाज भी आज करेंगे अपनी रेसिपी में। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप देख रहे हैं RH कुकिंग चैनल। RH कुकिंग चैनल में एक ऐसी रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बच्चों से रिलेटेड है, हमारे बच्चों से रिलेटेड है। आजकल बच्चे ना तो कोई अच्छी चीज़ें खाते हैं, ठीक है, सारी जो है बाज़ार की कैंडीज़ वगैरह, केक्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह बहुत खाने लग गए हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बच्चों के दांतों में जी सुराख होने लग गए हैं, कीड़ा लगने लग गया है और दांतों में दर्द इतना होता है कि वो सोते भी नहीं हैं। जी सोने से पहले कहते हैं जी मम्मा दर्द हो रहा है, और तकलीफ़ की शिद्दत की वजह से वो सो भी नहीं पाते। तो आज की रेमेडी उन माओं के लिए है, उनके बच्चों के लिए है जिनके दांत बिल्कुल डैमेज हैं, जिनके दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कमज़ोर होके हिल रहे हैं, पीलापन आ गया है, या ऐसे लोग जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और उनके दांत जो हैं पीलापन आ गया है और उनके दांतों पे एक अजीब सा कलर आ जाता है स्मोकिंग की वजह से, जिससे दांत जो है हल्के हल्के ब्राउन और पीले पीले की तरफ चले जाते हैं। तो आज आप लोगों ने इस रेमेडी को फुल वॉच करना है और अपने घरों में प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है अपने बच्चों के लिए, अपनी मियाँ के लिए, अपने तमाम उन लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं, ताकि उनके दांतों की दर्द को, उनके मसूड़ों को, जिनके मसूड़े भी दर्द हो रहे होंगे वो भी चले जाएंगे। ये इतने इंग्रेडिएंट्स शानदार हैं, आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन से मिलेगा। जिनके दांतों में पेन भी हो रही होगी ना वो भी रुक जाएगी। ये इतना अच्छा और एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक फार्मूला है ना, जो हमारे पेस्ट होते हैं ना, अगर हम उनके साथ इसको अटैच कर दें तो आप देखेंगे कि इसमें एक मैजिक आ जाएगा। पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ कि कुछ दिन हो गए मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, क्योंकि मैं शादी में जा गई हुई थी और इसी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी, आज आपको ऐसी रेसिपी देने लगी हूँ जो बहुत मैजिकल है जी, मैजिकल है, जिससे आप, आपके बच्चे, आपके जो दादा जान है, नाना जान है, जिनके दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे हैं और जिनके दांत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, ये बच्चों के लिए नहीं, बूढ़ों के लिए भी है, जवानों के लिए भी है। तो आप इस रेसिपी को, इस रेमेडी को आपने गौर से देखना है, फुल वॉच करना है, और आपने एक थंब भी करना है और लाइक भी करना है और दूसरों के साथ शेयर भी करना है जी। पहले आप जाके वीडियो को वॉच करें फुल, और फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ जी। ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं, लौंग। मैंने चंद एक लौंग रखे हैं, देखें ये चंद एक लौंग है, और ये देख लीजिए आपको नज़र आ रहा होगा ये नमक है। ये जो लौंग होता है ना, ये एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक है। जितनी भी आपने हर्बल चीज़ें देखनी है, ठीक है, देखते हैं हमारी जितनी भी पेन्स वगैरह वाली रिलीफ करने के लिए वो सारी ना इस लौंग से बनती हैं। जितनी भी दांतों के लिए रेमेडी या रेसिपीज़ बनती हैं ना, वो लौंग से बनती हैं। इससे बिल्कुल रिलीफ हो जाती है। ये मेरा आज़मूदा फार्मूला है, आपने ज़रूर से ट्राई करना है, ठीक है। और नमक, ये हमारे दांतों में जो पातीपन होता है, जिससे हमारे मसूड़े भी दर्द होने लग जाते हैं जी, उसको रिलीफ पहुंचाता है, ठीक है। मसूड़ों का सूजन, मसूड़ों में दर्द, मसूड़ों का जो मोटा मोटापन हो जाता है ना, जैसे हमें महसूस होता है कि पता नहीं क्या चीज़ होगी हमारे मसूड़ों में, तो दांतों में या तकलीफ़ होती है, तो वो सारा जो है ना, ये देखें, ये जो चीज़ है ना, नमक, जिसे हम आम यूज़ करते हैं घरों में अपनी हांडियों में, तो वो ये नमक है। ये देखिए मैंने खुला नमक लिया हुआ है, कोई नेशनल का नमक नहीं है, खुला नमक है जो हम आम इस्तेमाल करते हैं जी। ये देखिए
یہ ایک ایسا فارمولا ہے، یہ والا جو انگریڈینٹس ہے نا، یہ بہت ہی شاندار ہے۔ آپ کے پیلے پن کو، آپ کی جو دانتوں کی، جو ہمارے لوگ سگریٹ پیتے ہیں نا، ان کے دانت اتنے گندے ہو جاتے ہیں نا، پیلا پن بھی ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے جیسے مہندی کا کلر نہیں آپ دیکھ رہے، ایسے ایسے نشان آ جاتے ہیں ہمارے مردوں کے۔ تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ کیا ہے، یہ میٹھا سوڈا ہے، بیکنگ سوڈا ہے جی، بیکنگ سوڈا۔ آپ کو پتہ ہے یہ کتنا آزمودہ ہے فارمولا۔ یہ جو تین ہے نا چیزیں، یہ اتنی پاورفل ہے نا کہ اگر آپ اس کی پھکی بنا کے رکھ لیں یا پاؤڈر بنا کے رکھ لیں اور ڈیلی استعمال کریں، رات کو سونے سے پہلے اور صبح بھی آپ جب ناشتے سے پہلے آپ یہ استعمال کریں، میں کہتی ہوں دنوں میں اس کا رزلٹ آپ دیکھیں گے۔ میں اس کو آپ کا اس کو ریسیپی بتاتی ہوں یہ بنا کے۔ یہ میری ایک جی جو میں گھر میں استعمال کرتی ہوں نا، تو وہی ہے جی، یہ جسے ہم کنڈی ڈنڈا کہتے ہیں یا کچھ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کافی میرے ہوئی ہے، استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ نہ دیکھے گا کہ یہ ہاں بھائی وہ تو تھوڑی استعمال شدہ ہے، کوئی بات نہیں، ہر گھر میں ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیے، اس کو میں تھوڑا سا پیس لیتی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو اچھے سے پیس لیجئے۔ اور یہ دیکھیے، اس کا فائن پاؤڈر ہم نے بنا لینا ہے اور اس کو چھاننا ہے پھر، ٹھیک ہے۔ آپ نے جڑے رہنا ہے، بنے رہنا ہے اور ہماری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، اور آپ نے یہ فارمولا لازمی سے ٹرائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ دانتوں کا درد، کیڑا لگا ہوا، پھوڑ لگا ہوا، اور جو جتنے بھی ہمارے دانتوں کے درد، دانتوں کی تکلیفیں ہیں، وہ ساری کالا پن اور اس میں جتنا بھی ہمارے جو پان لوگ کھاتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، ان سب کے جو کلرز ہیں، ان کے دانتوں کی دردیں ہیں، دانتوں کی بیماریاں ہیں، وہ سب دور ہونے والی ہیں جی۔ آج آپ نے ہماری ویڈیو کو فل واچ کرنے ہیں اور اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے اور ایک لائک بھی کرنا ہے، تاکہ میں اسی طرح کی ریمیڈیز، اسی طرح کی ریسیپیز آپ کے لیے لے کے آؤں۔ اور یہ دیکھیے فل واچ کا، یہ دیکھیے کتنا اچھا پاؤڈر سے بن گیا۔ میں تھوڑا سا اور پیس لوں گی اسے۔ یہ دیکھیے ایک فائن سا پاؤڈر میں نے چھان کے بنا لیے ہیں، اور آپ دیکھیں یہ اینٹی بائیوٹک جو فارمولا ہے نا، آپ کسی بھی جو ہے نا حکیم سے جا کے پوچھ لیجئے گا۔ بے شک آپ کو مجھ پہ یقین نہ آئے تو کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اتنا اچھا فارمولا میں آپ کو دے رہی ہوں نا، جن لوگوں کے گھر کے بچے یہ نہ یوز کر سکے، جو منہ میں نہیں ڈالنا چاہتے کہ ہم یہ کرواہٹ آئے گی، کچھ آئے گا، تو اس کا بھی علاج ہے۔ ان سب کو تو اکٹھا کریں گے، اور بچوں کو جو استعمال کرنے کے لیے ہم جب دیں گے نا، تو وہ اس طرح دیں گے کہ بچے بھی انکار نہیں کر پائیں گے جی، بچے بھی انکار نہیں کر پائیں گے یہ چیزیں استعمال کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیں میں اس میں مکس کر رہی ہوں، آپ فل دیکھتے رہیں اب کیا بننے والا ہے۔ یہ کتنی میجک بنے گا نا، یہ دیکھیں، اس کو مکس کر لینا ہے فل۔ یہ دیکھیے یہ کتنا فائن پاؤڈر بن گیا نا، یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کتنا اچھا فائن پاؤڈر بنا ہے جی۔ جو بوڑھے جو پیسٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، جو پیسٹ نہیں کر سکتے، یا وہ اس پاؤڈر کو نا وہ پیسٹ کی بجائے نا منجن میں ڈال کے اپنی انگلی کے ساتھ، اپنی فنگر کے ساتھ نا، ٹھیک ہے، وہ منجن میں استعمال کرے، اپنے دانتوں کو چمکائے اور بوڑھے سے جوان ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ آپ کے دانت ایسے صاف ہوں گے، چمکدار ہوں گے جیسے جوانوں کے دانت ہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کے دانت ہیں، بچوں کے جو خراب ہو، جو بچے ہیں وہ منجن نہیں استعمال کرتے، وہ اس طرح کی پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی پیسٹ استعمال کرتے۔ اب بچوں کو ہم کیسے دیں گے، کیونکہ وہ تو یہ لینے والے نہیں ہیں، ان کو کہیں گے نمک لگ رہا ہے، مرچ لگ رہی ہے، وہ تو ان کو ایسی چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے صاف ہی نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب ہم نے کیا طریقہ اپنانا ہے، اب اتنا اچھا شاندار طریقہ ہے نا، آپ یاد کریں گے کوئی طریقہ ہے۔ یہ برش لے لیں، ٹھیک ہے، ہم نے تھوڑا سا منجن اس میں ڈال لیں، تھوڑا سا دیکھیں، کیونکہ ہم نے پاؤڈر بنایا ہوا ہے، تھوڑا سا منجن اس میں ڈال لیں، اور یہ میں پیسٹ کھولتی ہوں، آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں۔ دیکھیے یہ میں نے تھوڑی سی پیسٹ اس میں ڈالی ہے،
ये ब्रश ले लेना है, हमने एक बच्चों का ब्रश लेना है और उसके साथ हमने बच्चों को यूँ करके देना है। क्योंकि 6-7 साल के बच्चे जो हैं ना, वो 3-4 साल के जब बच्चे होते हैं ना, कैंडियाँ थाम देने लग जाती हैं। कोई बांट रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो जी बच्चों को कैंडियाँ ला के दे दी। जब रोए तो जी कैंडी दे दी, हाँ बच्चा चुप हो गया, खुश हो गया, वो पढ़ने चला गया या कहीं चला गया, तो बच्चों के दांतों का हो जाता है सत्यानाश। और ये देखिए, ये पूरा जो है ना एक पेस्ट बन गया। इसे आप सुबह में भी दे सकते हैं, शाम में भी दे सकते हैं। ये देखिए, अब लग रहा है कि ये कोई मंजन है, कुछ भी नहीं है। वो पेस्ट समझ के चुप करके कर लेगा और वो इनकार भी नहीं करेगा, ज़िद भी नहीं करेगा। तो ये आपको टिप कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। अपने बच्चों पर ट्राई कीजिए। अपने जो हैं अपने प्यारों को, जो बूढ़े लोग हैं, उनको मंजन में इस्तेमाल करके दीजिए। तो ज़रूर से इस्तेमाल करके दीजिए आपके बच्चों के लिए, अपने आपके बूढ़ों के लिए, बड़ों के लिए। बड़े भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे चाहें इस्तेमाल करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और ये जो रेसिपी है, रेमेडी है, आपने सबके साथ शेयर करनी है, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अच्छी रेमेडी के साथ, किसी अच्छी रेसिपी के साथ, जी ओके, अल्लाह हाफिज़। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।